एठी कोटी कोटी टंकार जो कला पत्थर बाहर से रास्ता तैयारी हुए, घर तैयारी हुए, सबु प्रकार कंस्ट्रक्शन काम रे लागे। गत 24 वर्ष धरी एई ब्लैक स्टोन को नहीं धर्मशाला अंचल रे गंडगोल लागी रही। आपण पाखरे टंका 1000 2000 लक्ष नाही, कोटी कोटी टंका चांदारे दिया जाइछि। कोटी कोटी टंका को एमती पान खाइला भली फोपाड़ी दिया जाइछि। जेतबळे ओडिशा रे दारिद्र्य अछि, बेरोजगारी अछि, सेतिकी बळे किछि धृत व्यक्ति किभଳି पहाड़ को लूट करि पारंती, प्राकृतिक संपत्ति को ध्वंस करि पारंती, तार कला उदाहरण हेउछि धर्मशाला। नमस्कार, गत 2 दिन धरी आपण देखुथिबे सोशल मीडिया रे जे धर्मशाला रे की प्रकार गंडगोल चली। लोक बाड़िया पिटा होचंती, पिठिरे नोला फाटी जाइछि, रक्तर दाग देखा जाउछि। बीजेडी रो तुंग नेता माने विक्षोभ करुचंती, प्रतिवाद करुचंती। वर्तमान रो विधायक पूर्वतन विधायकंकर लोकंक उपरे दाऊ साधुचंती बोली अभियोग होउछि। मु आपनकु एई वीडियो रे केतोटी नीतिगत प्रश्न जा पूरा मामला को नहीं उठुची से संपर्क रे सूचना दवा पाई चाहिए। आपनकु ज्वर होइथिबो आउ आपण ज्वर पाई जदि मेडिसिन खाउथिबे, डाक्टर आपनकु कहिबे जे मने रखंतु ज्वर गोटिए रोग नुहे, यह एक रोगर लक्षण। अर्थात आपनकु जदि किछि मारात्मक रोग होइथिबो सेई कारणरू ज्वर मध्य होई पारे। ज्वर गोटिए रोग नुहे, यह एक रोगर लक्षण। ए मारपीट को जदि आपण लक्ष्य करिवे, यह एक रोग नुहे, यह एक लक्षण, यह गोटिए सिम्पटम। ताले रोग कौन? रोग हेउछि खणी। आपणकर मने थिबो 2017-18 बेलकू तत्कालीन मंत्री तथा ओडिशार जनाशुना चेहरा डॉक्टर दामोदर राउत बारंबार गोटे कथा मीडिया रे कहउथिले, डंकारी पहाड़। एई डंकारी पहाड़ हेउछि धर्मशाला रे। एई डंकारी पहाड़ रे कोटी कोटी टंकार इलीगल माइनिंग करा जाइछि। ओडिशा तो इलीगल माइनिंग क्षेत्र रे सारा भारत वर्ष रे ना करिथिला, अपजस पाइथिला, साहा कमिशन आसीथिला, से आ गोटे चैप्टर ता परे मध्य बीजेडी सरकार आस्थिला। डंकारी पहाड़ रे किभଳି इलीगल माइनिंग हेछि एकथा डॉक्टर दामोदर राउत कहउथिले। दामंक पार्टी को बंद करिबा पई बहुत चेष्टा करा जाइथिला, तांकू असंतुष्ट नेता भाव रे ब्रांडिंग करा जाइथिला। दाम बाबू जेतिकी लड़िबा कथा लड़िले, असंतुष्ट नेतांक तालिका रे रहिले, तापरे कोन हैला आपण जानिचंती। टिकेट पाई संघर्ष करिबा पाई पड़िला एवं सरकार कर रोषर से शिकार हेले, किंतु डंकारी पहाड़ कथा से बारंबार कहउथिले। ए डंकारी पहाड़, बिछाकंडी, अरुआ, ए तीनोटी पहाड़ से अंचल रे ब्लैक स्टोन पाई सारा ओडिशा रे फेमस। अर्थात एठी कोटी कोटी टंकार जो कला पत्थर बाहर से रास्ता तैयारी हुए, घर तैयारी हुए, सबु प्रकार कंस्ट्रक्शन काम रे लागे। गत 24 वर्ष धरी एई ब्लैक स्टोन को नहीं धर्मशाला अंचल रे गंडगोल लागी रही। एक कहानी जदि आपण सुनिबे, आपण आश्चर्य हेबे। आपणक पाखरे टंकाटिए नाही खर्च करिबा पाई, किंतु धर्मशालार पहाड़ गुड़िकरू कोटी कोटी टंकार इलीगल माइनिंग करी किछि व्यक्ति किभଳି मालामाल होइछंती। मामला सुप्रीम कोर्ट पर्यंत जाइछि। मामला विभिन्न स्तर रे विचार हेइछि। एनजीटी को जाइछि, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को, हाई कोर्ट को जाइछि। एई भितरे किंतु किछि नेता, किछि ऑफिसर मालामाल होइछंती, आउ सरकारी दल, सेतबलर सरकारी दल मध्य मालामाल होइछि। ए कहानी होउछि ओडिशार कला कहानी। जेतबळे समस्तंक आखि आगरे
कोटी कोटी टंकार प्राकृतिक संपदर लूट चलीथिला आज भी चली। लूट केमती चलीथिला जेतबळे तत्कालीन सरकार इंगित रे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ए लूट्र गोटे अंश विशेष पलटि जाइथिले। एमाने जेतिकी रॉयल्टी दौथिले, जेतिकी पहाड़ खोलिबा पाई एमानंकु दायित्व दिया जाइथिला बा अधिकार मिलिथिला, ता बाहरे एमाने पहाड़ फटई चलीथिले, डिनामाइट मारी चलीथिले। कोटी कोटी टंका किछि व्यक्ति विशेष हाथ को चली जाउ। आउ ए सबु मामला डंकारी पहाड़, बिछाखंडी, अरुआ ए पहाड़ संपर्क रे स्थानीय अंचलर जड़े स्वेच्छासेवी आरटीआई एक्ट बल तथ्य हासिल कले, किंतु तांको अवस्था खराब हैला। प्रदीप प्रधान ओडिशार जनाशुना सोशल एक्टिविस्ट, तांकु ए विषय रे पचारंतु, से आपन को डंकारी पहाड़र कहानी कहिबे। आउ आज जो गंडगोल आपण देखुचंती तार मूल कथा को कहिबे, टिके सुनि नियंतु कोन कहउचंती प्रदीप प्रधान। 1000 कोटी टंकार लूट हेछि संपर्कित अभियोग भी हेछि, लोकायुक्त भी तदंत करैछन्ती। ये लूट किए करथिले एक्चुअली बीजेडी समय बीजेडी रो नेता माने, तागर खणी माफिया माने, सरकारी प्रशासन, कलेक्टर, तहसीलदार समस्त ये दुर्नीति संपृक्त। जो लोकायुक्त को जाइथिले सर्वेश्वर बेहुरा आउ ए मामला भी सुप्रीम कोर्ट पर्यंत जाइथिला, सेतरे किछि रिपोर्ट आस्तिला कि केते कोटी टंका लूट हेछि। आपनकर बिछाखंडी रे जोटा तदंत करथिले लोकायुक्त विजिलेंस द्वारे केवल 3 वर्षर तार गोटे स्टैटिस्टिक्स विजिलेंस पाइथिले, कारण विजिलेंस संपूर्ण तदंत करि पालेनी, जेहेतु विराट विराट पोखरी से लुट कर पानी जमी जाइए, तेणुक विजिलेंस वाला तदंत कर पारे एवं 200 कोटी टंकार हरलुट होता बोली गोटे अप्रोक्सीमेटली गोटे भैल्यू से विजिलेंस नहीं दाखल करते। तीनोटी पहाड़ केते अंचल को से लुट कर हाराहारी 2000 एकर ऊर्ध हम अंचल विराट ह्यूज ब्लैकस्टोन डिपोजिट अच्छी। हाँ, एमाने मनोहरी लुट करथिले। इलीगल माइनिंग ऑपरेशन जदि हाई स्केल चली थे सेटा थला धर्मशालार बिछाखंडी आउ डंकारी पहाड़। सर्वेश्वर बेउरा जी तथ्य मागुथिले, गत 2 दशंधि अधिक समय धरी लढ़ुथिले इलीगल माइनिंग पाई, तांकर अवस्था कौन हैला? तांकर अवस्था बहुत खराब हैला। दर्शक बंधु, तांको नारे एमिति केस सब लगे दिया गला, एभली ढंगरे केस सब छंदी दियागला, शेषरे से जेल गले, तांको गाड़ी रे बोमा खंजा गला तांको मारिबा पाई, दलित झियो को से दुष्कर्म करिसंती बोली तांको विरुद्ध रे केस रखा गला, लगे दिया गला। आउ गोटे आश्चर्यजनक घटना घटिला। जो सर्वेश्वर बेउरा बारंबार इलीगल माइनिंग संपर्क रे प्रश्न करुथिले, तांकर गोटे गाड़ी को प्रशासन जबत कला। आपण जानिले हसिबे, इलीगल माइनिंग जो स्थानीय अंचल रे चलीची सेथि पाई 228 कोटी टंकार फाइन लदा गला सर्वेश्वर बेहुरांको उपरे। 228 कोटी टंका जड़े सोशल एक्टिविस्ट, जड़े आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं बोली अभियोग आसला। मामला आज भी चली। नेता मालामाल हेले, पार्टी मालामाल हैला, प्रशासन मालामाल हैला, ऑफिसर माने दायित्व नेले खणी को केमती लूट करा जीवो, कलेक्टर नीरव रहिले, तहसीलदार नीरव रहिले, माफिया माने सक्रिय हेले, पॉलिटिकल फोर्स सक्रिय हैला। पूरा राजनैतिक समझौतारे माफिया माने ताड़ी चलिले। आउ पैसा जेतबळे आसिला, जणे जेतबळे प्रश्न करला, सेतबळे 228 कोटी टंकार फाइन पेनाल्टी लदी दिया गला जणे सोशल एक्टिविस्ट को ऊपर। सर्वेश्वर बेउरा एबे भी दौड़ुचंती, एबे भी केस लड़ुचंती, मामला चली कोर्ट रे। आउ बारंबार नेता जितुचंती, बारंबार इलेक्शन चालुची,
କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଠି ହଡପ ହଉଛି ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢା ହଉଛି। 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ କିନ୍ତୁ କଥା ଓଲଟି ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ, ଲିକୁ ସାହୁଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। 24 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଲେ ଆଉ ଜିତିଲେ। ଜିତିଲା ପରେ ପୁରା ଚିତ୍ର ବଦଳିଗଲା। ଲିକୁ ସାହୁଙ୍କ ହାତକୁ କ୍ଷମତା ଆସିଲା। ଧର୍ମଶାଳାର ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ଖଣି ଖନନ ହବନି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଉ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ଏହାର ଭାଗିଦାରୀ ବନୁଥିଲେ ସେମାନେ ଚୁପ ହେଇ ବସିବେ କି? ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି ଯେ ଖଣି ଉପରେ କୋଉ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିବ, କିଏ ମାମଲତକାର ସାଜିବ, କାହା ପକେଟକୁ ଟଙ୍କା ଯିବ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ସେଇ ଲଢ଼େଇର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଭିକ୍ଟିମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା, ସେମାନେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ କଥାକୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ଉପରେ 228 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫାଇନ ଲଦାଗଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ 228 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି କି? ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି 228 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି କି? ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କର କିଛି ହେଲାନି। କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜେଲ ଗଲେ, କାହାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା, ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂ ନେଇ ଶେଷରେ କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ଏଇଆ କହୁଛି, ଯିଏ ଖାଇଲେ ଖାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଏବେ ନୂତନ କଥା ଭାବ, ନୂଆ କଥା ଭାବ। ଅତୀତର ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା ଏବେ ବି ଘୁରୁଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପରିବେଶ କିଭଳି ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଏ, ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କାଲି ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଖଣିଟେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ। ଆଉ ଆକୁ ମାଫିଆ ମାନେ ତାଡ଼ି ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଏହାକୁ ନେତାମାନେ ନିଜ ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତି। କାରଣ ମାଫିଆ ମାନେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ନେତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମାଫିଆ ମାନେ ଖଣି ଖୋଳନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ତାଡ଼ନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତି। ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, ଧୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର, ଏଇଥିରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବୁ, ଏଇଥିରେ ଆମେ ରାଜନୀତି କରିବୁ, ଏ ହେଉଛି ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି। 24 ବର୍ଷର ହିସାବ କିତାବ ହବା ଜରୁରୀ। ଏ ଖଣି ମାମଲାକୁ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିନ୍ ନ କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି କ୍ଲିନ୍ ନ କରି ଜଣକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନ କରିବେ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୁଲ କରିବେ। ବିଜେପି ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ତୁରନ୍ତ ଧର୍ମଶାଳାର ଏହି ପାହାଡ଼ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଉ ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂ ହେଉଥିଲା, ତା ଉପରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ। କୋଉ କାରଣରୁ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ ଫାଙ୍କି କରି ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାହାଡ଼କୁ ଲୁଟ କରିଛନ୍ତି, ତାର ହିସାବ ମଗାଯାଉ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା? ଏମାନେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଆମ ବିଜନେସକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବୁ, ଆମ ମାଫିଆଗିରିକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଚାହିଁଲେ କେବେ ହେଲେ ପାହାଡ଼ ତାଡ଼ି ପାରିବନି। ତାହେଲେ ପାହାଡ଼ ତାଡ଼ିବା ପାଇଁ କୋଉମାନେ ସୁଯୋଗ ଦଉଥିଲେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଚାହୁଁଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବା ଉଚିତ। ଆଜି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଚାଲିଛି, ଉପର ଦେଖାଯାଉଛି,
ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ତା ପଛରେ ଡଙ୍କାରୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା ତାର କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଢୁଆଳରେ ଅଛି। ଆମେ ଉପରଟା ଦେଖୁଛୁ, ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛୁ ଦେଖୁନାହୁଁ। କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଉ ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ କେତେ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଲୁଟ୍ ବନ୍ଦ ହବ କେମିତି। ପ୍ରକୃତରେ ଖଣି ଉପରେ କାହାର ଅଧିକାର ଅଛି, କୋଉ ବେସିସରେ ଏ ଖଣି ସବୁ ଅପରେଟ କରିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂ ଉପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇନି। ଧର୍ମଶାଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହା କମିଶନ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଲିଗାଲ ମାଇନିଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିଥିଲା। ଏଡ ବଡ଼ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଇଥିଲା। ଧର୍ମଶାଳା ଉପରେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସେ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଫାଇଲ ସବୁ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁରା କାଗଜକୁ ଟିକେ ଚାହିଁବେ, ପାନ ଖାଇଲା ଭଳି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା 1,000 2,000 ଲକ୍ଷ ନାହିଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦାରେ ଦିଆଯାଇଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଏମିତି ପାନ ଖାଇଲା ଭଳି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଛି, ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛି, ସେତିକି ବେଳେ କିଛି ଧୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ପାହାଡ଼କୁ ଲୁଟ୍ କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରନ୍ତି, ତାର କଳା ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଧର୍ମଶାଳା। ଏହି ଧର୍ମଶାଳା କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର କଳା କାହାଣୀ। ଏ ଲୁଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହଉ। ନେତା ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପତିଆରା ପାଇଁ, ରାଜନୈତିକ ପତିଆରା ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ରାଜନୈତିକ ପତିଆରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି ଚାଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଖଣି ମାମଲା ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନର କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରହିଛି? କେତେ ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଖଣିକୁ ରେଗୁଲେଟ କରାଯିବ? କ'ଣ କଲେ ଏ ପାହାଡ଼କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମିଳିବ? ସବୁ ସ୍ତରରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକାୟୁକ୍ତ, ଓଡ଼ିଶାର ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଭାରତ ବର୍ଷର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସବୁ ଆଡ଼େ ଏ କେସ୍ ସବୁ ବୁଲିଛି। କାହିଁକି ବୁଲିଛି? କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଖଣି ରହୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଓକିଲମାନେ ଏଥିରେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। କେସ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନେବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ମିଳିଛି ଆଉ ଏହାର ପୁରା ସୁବିଧା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସୁବିନିଯୋଗ କଥା ଆମେ କହୁ, ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମାମଲତକାରୀରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲୁଟ୍ ହବ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ଧର୍ମଶାଳାର ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୁରା ମାମଲା ଉପରେ କମିଶନ ବସାଇବା ଜରୁରୀ। ଆଉ ଲୁଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହିସାବ କିତାବ ନ ହୁଏ, ଯଦି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନ ଦିଆଯାଏ, ଯଦି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ନ କରାଯାଏ, ଏ ଲୁଟ୍ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ, ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ରାଜନୈତିକ ପତିଆରା ଆଉ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ। ରାଜନୈତିକ ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ଧର୍ମଶାଳାର କେତେ ଲସ୍ ହେଉଛି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଲସ୍ ହେଉଛି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଯାହା ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ତାହା କିଭଳି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ରଖିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆମ ଭଳି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।